Hi! Let's make fishball. So first, nagkutad ko og sibuyas dahunan and then ang isda akong gi-steam and then gidibone. Kaya muna siya, ato man siyang i-blender together sa other spices. And then, so first, ibutaw na ako ang sibuyas dahunan and then ang egg o ang harina. So, it depends sa imo kung unsa kadaghan nga harina mong ibutang. So, and then, don't forget water. And then, also, nabutang ko og spices, garlic powder, o ground pepper. Also, nagbutang po ko og nor savor, para savor gyud no. And, ayaw pod kalimtin yung asin sa pagbutang ani, para dagdag lasa. And then, nagbutang po ko og magic syrup, by the way, para lamig gid siya. And then, blend to perfection. Kaya mo ginatong goal sa fishbowl. So yeah.